Hello everyone, a hearty welcome to all of you all to the Prerunashree Nityotsav 2020, an online international dance competition and festival. তো আমরা কিন্তু প্রেরণাশ্রী নৃত্যোৎসবে থার্ড রাউন্ডে সেকেন্ড এপিসোডে চলে এসেছি। আমাদের গ্রুপ এ অলরেডি হয়ে গেছে, এখন আমরা দেখে নেব গ্রুপ বি এর কম্পিটিশন। আজকের সাবজেক্ট ভরতনাট্যম একদম। তো গ্রুপ বি ইটস অল অ্যাবাউট সাব জুনিয়র গ্রুপ। তো আমরা বিচারক মণ্ডলীর আসনে পেয়েছি গুরু সুচিস্মিতা আদিত্য সরকার from Kolkata, India, and Dr. Swati P. Bharadwaj. Dr. Swati P. Bharadwaj from Karnataka, India. A hearty welcome to both of you, ma'am, again. তো দেখে নেব আমরা সাব জুনিয়র গ্রুপের পারফরমেন্সেস। তা তেই তেয়ুম তা তা তম কিট তাকরা তেই তেয়ুম ধলং কতক ধলং কতক ধরি কিট তকদম রে তম কিট তকরে ইদা তেই ততে ইদত কিট দম ইদা দে তম তকদা কিট তেই ইদা তেই ততে ততে কিট তক ধরি কিট তকদম দিতা ಅದತ್ತ ಕಿಟ್ಟದೆ ತತ್ತೆ ತತ್ತೆ ಅದತ್ತ ಕಿಟ್ಟದಂ ದಿತ್ತ ತಗದ ಕಿಟ್ಟತೆ ತತ್ತೆ ತತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ತರಿ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ಅದತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ತಗದರಿ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ಅದತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ತಗದರಿ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ಕಿಟತಗೆ ತರಿ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ತತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ಅದತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ದಂ ದಿತ್ತ ಕಿಟತಗೆ ಅದತ್ತೆ ಕಿಟತಗೆ ತಾಂ ಗಿದ ತಾಂ ಗಿದ ತಾಂ ಗಿದ ಇದೆ tam tari kitatake tang tari kitatake da te da kitatake da kitatake tam tam da de tam taka 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 te da de te da te da te taka tari kitatake tam de ta da kitade da te taka 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 tam de ta da kitade da te da kitatari kitatake tam de ta kitatake da kitatake tam தகதரி கிட்டதக தான் கிட்டதக தான் கிட்டதக தே தகதரி தத்தே கிட்டதக தான் தகதரி கிட்டதம் திரிகதம் 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 தாம் தே தகதரி தத்தே கிட்டதகம் தே தகதரி தத்தே கிட்டதக தே கிட்டதம் நம் தே தே தும் நம் தகதரி கிட்டதக தாம் இதத்த தகதரி தகதரி திரிகதம் தே அதத்தே தக்கிட்டதக தரி கிட்டதக தாம் தே தஜம் தஜம் தரி கிட்டதக தே தத்தே தஜம் தஜம் தக்கிட்டதம் தரி கிட்டதம் தத்தே தரி கிட்டதக தே தத்தே தரி கிட்டதம் தரிகிட்டதகம் தித்தா தரிகிட்டதகதே தத்தை தரிகிட்டதகம் தித்தா தத்தம் தரிகிட்டதம் 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 தாம் தித்தா தகதரிகிட்டதகதே தத்தை தகதரிகிட்டதகம் தித்தா தரிகிட்டதகதே தத்தை தரிகிட்டதகம் தித்தா தத்தம் தரிகிட்டதம் 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 தா தஜம் கிதகிரா அதக்கிட்ட தரிகிட்டதம் ததா தஜம் கிதகிரே அதக்கிட்ட தரிகிட்டதகதா தஜம் கிதகிரா ததா தஜம் கிதகிரே தரிகிட்டதம் தகதரிகிட்டதம் தகதிக தரிகிட்டதம் தாம் தரிகிட்டதக
ঋত্বিকা, তোমার নাচ বেশ ভালো। তুমি যে নাচটা পছন্দ করছো সেটা আল্লারিপ্পু। আর যে জায়গাটা তুমি চুজ করেছো আমার খুব ভালো লেগেছে তোমার জায়গাটা। নাচটা তোমার যথেষ্ট পরিষ্কার, সুন্দর মুভমেন্ট। কিন্তু একটা ছোট্ট জিনিস আমার বলার আছে, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। সেটা হলো যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রতিযোগিতা, অর্থাৎ যেটা পিওর ক্লাসিক্যাল ডান্সের কম্পিটিশনে যখন তুমি যাচ্ছ, তখন এই ধরনের গান সিলেক্ট করো না যেটাতে ফিউশন মিউজিক আছে। যখন তুমি গানটা সিলেক্ট করবে তখন সেটাকে পিওর ক্লাসিক্যালে রাখার চেষ্টা করো। আমার মনে হয় এতে ভবিষ্যতে তোমার কিন্তু ভালো হবে। এটা আমার কথাটা তুমি যদি শোনো তাহলে যে কোনো বড় কম্পিটিশানে কিন্তু তুমি কাজ করতে পারবে। নাচ তোমার ভালো, তোমাকে আর কিছু আমি বলছি না, তোমাকে আমি 10-এ 7 দিলাম। Hi Ritvika, I just saw your performance, and when it comes to your performance, you used a wonderful background for this competition. It's really beautiful, and your stiffness part, it was too good, and your makeover, your whole costume was too good. Whichever you have selected, EDM Alaripu, that is also is giving a charm for this for your performance, and experience also very nice. So I'm giving you a 9. অদিতি, তোমার নাচটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। পরিষ্কার নেচেছো তুমি, বডি মুভমেন্ট খুব ভালো, এক্সপ্রেশন বেশ ভালো। আর একটু বাড়াবে তুমি তোমার এক্সপ্রেশন, কারণ তোমার মধ্যে ওই কোয়ালিটিটা আছে, তুমি পারবে করতে। আর যখনই নাচটা করবে আর একটু মানেটা বুঝে নিয়ে করো, আমার মনে হয় ভালো হবে। আমি তোমাকে 10-এ 8 দিলাম। Hi Aditi, I just saw your performance. Firstly, I should tell about your song. You have selected a wonderful song. When it comes to choreography, also a beautiful choreography is prepared for this beautiful song. And Muktaya completion when it comes to Kataka Mukha Alapadma and even in Tripataka Muktayas was too good. I really liked that part.
But sometimes when you're performing, the energy was down. Sometimes in the middle of the song. So please make sure in the next performances it should be a continuous energy in your performance. So now I'm giving for this performance for you is 8. চন্দ্রিমা ওয়েল ডান, ভীষণ ভালো হয়েছে তোমার নাচ, খুব ভালো, ভেরি গুড ভেরি গুড। আর একটু ভালো করো, তোমার মধ্যে কোয়ালিটিটা অনেক রয়েছে, তোমার যেরকম আডাভুস তেমনি এক্সপ্রেশন সব মিলিয়ে আমার তো তোমার নাচ খুবই পছন্দ হয়েছে। আশা করি এরপরে তুমি আমাকে আরও ভালো নাচ দেখাবে। আমি তোমাকে 10-এ 8.5 দিলাম, 8.5। Hi Chandrima, I just saw your performance. Firstly, I will tell about the choreography and the song. Choreography was nice, and the song is also wonderful. But when you are doing jatis or the performance lyrics also, your legs were too far. So please make sure in the next performances it can be, sometimes it will be far, but not for the whole song. Please make sure for the next performances. And whichever you have did Kalinganartana expression was too good. I really like that part of the performance. And now for this performance I am giving you a 8.
क त रि ति त त क नम त रि त त धीम 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 तिट्ट तक्क नम दृक्तुम नम दृक्तुम नक्क तस्ति तिट्ट तक्क नम तस्तीम ता तस्तीम धीम धीम तिट्ट तक्क नम दृक्तुम नक्क तस्ति तिट्ट तक्क नम तस्तीम ता तस्तीम धीम धीम तिट्ट तक्क नम दृक्तुम नक्क तस्ति तिट्ट तक्क नम तरि ता तधीम धीम धीम तक्क नम दृक्तुम नक्क तस्ति तिट्ट तक्क नम तरि ता तधीम धीम धीम तक्क नम दृक्तुम नगतरिगड नम तरि तद्धन्न नम तरि तज्जुन्नु नम तरिगड ताम ताम नम दृक्तुम नगतरिगड नम तरि तद्धन्न नम तरि तज्जुन्नु नम तरिगड ताम ताम नम दृक्तुम नगतरिगड ताम तताम ताम नम दृक्तुम नगतरिगड तै 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 नम तरिगड नम दृक्तुम नगतरिगड नम दृक्तुम नम तरिगड ताम नगतरिगड तै नम तरिगड नगतरिगड ता तद्धिं धिन्नत्तुम तक्क तद्धिं धिन्नत्तुम गडतक तद्धिं धिन्नत्तुम नम तरिगड ताम नम तरिगड तै नम तरिगड नगतरिगड ता तद्धिं धिन्नत्तुम तक्क तद्धिं धिन्नत्तुम गडतक तद्धिं धिन्नत्तुम नम तरिगड तम 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 नम तरिगड धिं 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 नम तरिगड नगतरिगड ता तद्धिं धिन्नत्तुम तक्क तद्धिं धिन्नत्तुम गडतक तद्धिं धिन्नत्तुम শ্রীজা, ঠিক আছে তোমার নাচ আর একটু ভালো তুমি করতে পারো যদি তুমি চাও। আডাবু পোর্শন পরিষ্কার আর একটু চাই, মুদ্রা তো সত্যি সত্যি আরও পরিষ্কার হলে নাচ অনেক ভালো হয়ে যাবে। তোমাকে একটুখানি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে, অর্থাৎ অনুশীলনের অভাব রয়েছে নাচে, এটা আমার মনে হয় খুব প্রয়োজন তোমার জন্য। আমি তোমাকে 10-এ 6 দিলাম। Hi Shrija, I just saw your performance. You have selected a wonderful song and the choreography was also too good with the steps choreography also. And for me, I thought if you are doing with little more aramandi and stiffness, the performance looks beautiful. So please make sure when you are doing your next performance, you have to put it your whole stiffness and aramandi on the performance, concentrate on that. And when you are doing jati also, you should smile, or you are only giving expressions when you are doing the lyrics part. So please make sure when you are doing jati also, the smile should be there. For this performance I am giving you a 7. Dang 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 ding ding ding, dang 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 dang.
diga diga do hastanga, diga 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 do hastanga, diga do hastanga, diga do diga 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 do hastanga, diga 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 do hastanga, diga do hastanga, diga do kita kinna tunga do diga dam to dis kuttakat to diga dam to dis sam dam dim 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 diga do danga takut তিথি, তোমার নাচ ঠিক আছে, বিশেষ কিছু বলার নেই। তোমার আডাবুটা একটু পরিষ্কার করা দরকার, মুদ্রার ওপর জোর দিতে হবে। অভিনয় আমি সেরকম কিছু পাইনি, পরের বার একটু অভিনয় আছে এরকম নাচও তুমি আমাকে দেখিও, ভালো থাকবে তাহলে নাম্বারটাও। আমি তোমাকে 10-এ 5 দিলাম। Hi Titi, I just saw your performance and you have a nice aramandi when you are doing the whole performance, and even a smile expressions also. It was too good for the whole performance. And what is my suggestion for you is you did just now a Pushpanjali. You have a wonderful eligibility to perform other songs also. So when you are trying to participate in the competitions, you should be little more grander, is it? So now for this Pushpanjali, I really liked it. For future, you have a eligibility and kindly select a little more wonderful songs. So for this, I'm giving you a 8. আবান্তিকা, ভালো হয়েছে, নাচটা বেশ ভালো, আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে তোমার নাচ।
ভালো এক্সপ্রেশন করেছো, পরিষ্কার আরাবুজ তোমার, ভালো লেগেছে, সুন্দর নাচ হয়েছে। আশা করি এরপরে তুমি আরও একটু সুন্দর নাচ করবে, আর এক্সপ্রেশনটা আরও আরও অনেক ভালো হবে তোমার। আমার পছন্দ হয়েছে তোমার নাচ, আমি তোমাকে 10-এ 8 দিলাম। Hi Avantika, I just saw your performance. Very beautifully choreographed song, and you performed very neatly. I really impressed by your performance, and smile was also too good, and you look beautiful. All the very best for your future, and I'm giving a 9 to you. সৌদিয়া, তুমি ভারতনাট্যম করেছো, খুব সুন্দর করে করার চেষ্টা করেছো। আমার আশীর্বাদ তোমার সাথে সবসময় থাকবে। তোমার নাচ আমার খুবই ভালো লেগেছে। তুমি আর একটু প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও, আমার মনে হয় তুমি আরও অনেক ভালো নাচ করতে পারবে। নাচটা যখন করবে তখন গানটার মানেটা বুঝে নিও, কেমন? আর একটু লাইভলি নিয়েছো, মানে প্রাণবন্ত করে নেছো, তাহলে তোমার নাচ আরও ভালো হবে। আমি তোমাকে 10-এ 6 দিলাম। Hi Saudia, I just saw your performance. Firstly, I should tell you have a very flexible body. Keep that in your mind, and you have a beautiful future with that. And when it comes to the performance stiffness, for my side, I should tell you stiffness you need to improve more, and expression is good actually with a smile even when you are finishing a tattumettu, after tattumettu when you are finishing a muktayas, it should be little more perfect when you are doing a muktayas, even in Katakamukha, Alapadma Muktaya or Tripataka Muktaya. Please make sure in the next performances. And now for this performance I am giving you a 7.
শ্রেয়সী, তোমার নাচের মধ্যে আমি অনেক জড়তা পেয়েছি। আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার খুলে নাচনি, আর একটুখানি এক্সপ্রেশন দরকার, আডাবুটা অনেক 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 প্র্যাকটিসের দরকার। তোমার নাচটা আর একটু মন দিতে হবে, অনুশীলনটা বাড়াও। যখন যে গানের সাথে নাচবে তার মানেটা তুমি জেনে নাও, তাহলে তোমার নাচতে সুবিধা হবে, এক্সপ্রেশনটাও ভালো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি তোমাকে 10-এ 5.5 দিলাম, অর্থাৎ 5.5। Hi Shreyashri, I just saw your performance. You're nice. You have a nice costume, and with the makeover also, it was too nice. You selected a nice song also. And when it comes to the performance, please maintain a stiffness when you're performing the for this competition and all. You should be little more care on that stiffness and aramandi. And you have a nice expressions. All the best for your future. And I'm giving you a 8. ईश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेद पूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते तांडव अंबर दिक नंदी वाहन नादयूत प्रिय नादयूत प्रिय सामगान प्रिय वेद पूते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर
गंगाधर कीर्ते जगनं किटतक तुकतकतकताम् जग जग जय जय शशिर विभूषित परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते धीं 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 स्वरूप भयंकर ढमरुक हस्त तृतीय सहस्र दीक्षितनाथ नटेश कौस्तुम तकतकतां दिगिदिगितै उदिक तुदा गिट्ट त्वं गिडगिडतगिडं त्वं गिडगिडतगिडं किन्नं किडतगदिक्कुत्तां तत्तं पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते तातदीकु तातदीकु तारित चेम 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 येम तत्वित्तक तयित्त 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 यित्त तक तक तयित्त 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 यित्त तक 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 दीन दीन किरणं तरितक महादेव शिव शंभो श्रीमारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो. Hello Meenakshi, very nice performance. I like it. I like your expression, your mudras and footstep also. But it's my suggestion, try to control your speed. Okay? It will be better for you. I give you 7.5. Thank you. Hi Meenakshi. Firstly, I should tell I am very happy to say this wordings to you, because you have a wonderful expression with the song also. It's just awesome. Even when it comes to Jati also, you did a very perfection in that. Costume also, it was very nice. So everything was nice. I saw very beautifully, neatly choreographed performance. So I am giving you a 10 out of 10. ভীষণ ভীষণ ভালো পারফরমেন্সেস দেখলাম, নিশ্চয়ই আপনারাও খুব এনজয় করেছেন। সকলের জন্য একটা জোরে হাততালি প্লিজ। আগে হাততালি পরে কথা, কারণ প্রত্যেকে এত এত ভালো পারফর্ম করেছে যে মানে কার কথা বলবো আর কার কথা বলবো না বুঝতে পারছি না। থ্যাংক গড যেটা আমার বলার কাজও না। তো আমি ভেরি শিওর যে জাজেসদের নিশ্চয়ই খুব টাফ জব করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে। যাই হোক, তো কম্পিটিশনের নিয়ম অনুযায়ী যারা 70% অ্যান্ড অ্যাবভ মার্কস পেয়েছো তারা অলরেডি 4th রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনাল রাউন্ডের জন্য কোয়ালিফাই করে গেছো। তো তাদেরকে লটস অফ বেস্ট উইশেস অ্যান্ড কনগ্র্যাচুলেশনস ফর দ্য ফাইনাল রাউন্ড। আরও ভালো করে প্র্যাকটিস করো। আর যারা আনফর্চুনেটলি এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে গেলে ডোন্ট ফিল ব্যাড, কারণ কম্পিটিশনে পার্ট নেওয়াটাই বড় কথা, এবং তোমরা 3rd রাউন্ড অবধি এসেছো, এটাই বিশাল বিশাল বড় কথা। তো আমাদের জাজেসদের ভ্যালুয়েবল কমেন্টসগুলো মাথায় রেখে প্র্যাকটিস করো, আরও ভালো হবে। এবং আমাদের জাজেসদেরকেও আমাদের তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম। আপনারাও ভালো থাকবেন। এবং দর্শক বন্ধু যাদের ছাড়া আমরা একদম অসম্পূর্ণ, তাদের উদ্দেশ্যে বলি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর এভাবেই আমাদের পাশে থাকবেন। নমস্কার।